So when I'm all choked up, but I can't find the words. Since things are lost in its life-giving flow, there's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood. In the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There's power, wonder-working power in the blood. In the precious blood of the Lamb. Amen. Ikaduha nga kalantahon diya sa page 2 at the cross. Amen. Verse 1, really sing. Yes, amen. My sleep, Amen. my soul, Yes, Lord. Hallelujah. Yes, amen. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday. Salamat sa nag-join. Salamat sa biyaya. And the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy on the way. Well, like the sun in darkness night, and shut its glory. At the cross where says the light, And the burden of my heart born away. it was there by faith I received my sight, and now I am happy on the day. The drops of grief can eliminate the debt of love I owe. Dear Lord, I give myself away. Here's all that I can do. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I receive my sight. and now I am happy. The other day. Amen. Magapanindog ta agig pagtahod sa pulong sa Ginoo. Buksan nato itong mga Bible diya sa Salmo 102. Psalm 102. Sige lang. Dunganan nato kini sa pagbasa.
Salmo 102, versikulo 27. Psalms 102, verse 27. Makita na si Amen. Amen. Atong dunganon pagbasa, verse 27. Apan ikaw mao ang gihapon o ang imong iigan walay katapusan. Magampo ta. Dalay gon og maikmon nga Dios nga kami kanimo karong takna sa kabuntagon. Salamat sa imong kaayo ning congregation sa Mantilla family. Salamat sa imong compound. Yes, Lord. Amen. Sa building Ginoo nga pagamit. Salamat Lord sa church lot at mga pagampo. Thank you, Lord. Padayon og giya Ginoo. Amen. Funding Lord nga mag-bless Lord ang Yes, Lord. dapit Lord. Kumapagampo, ikaw magapadayon. Hallelujah. Gagamit sa mga katawhan, magpaporta sa imong bulaton nga dapit Ginoo. Yes. Lord, imong Thank you, alaga Jesus. Para Lord sa imong mga bulaton. Salamat kini tanan ginasalig pinaagi sa gawom sa belang espiritu sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Lingkod ta. Ang pulong sa Dios nga atong pagkaisgutan karon o atong tema ang kinaiya sa Ginoo, no? Naton sa iyang kinaiyahan, no? Unsa gyud ang kinaiyahan sa atong Dios, no? Unsa gyud nga masabtan nato unsa gyud ang kinaiyahan sa atong Ginoo, no? Unsa ang atong Dios? Una, first, ang atong Dios walay pagkausab. Mo natong gibasa gina sa Salmo 102 versikulo 27. Ingon sa lain nga translation, ang Dios maura gayud mao rag sa gihapon sa tanang panahon sa wala siya ipagkausab sa dili nimo makaplagan ang Ginoo nga nasipyat o dili mausab ang iyang gugma kanato dili niya kita tagdon o supakon sa iyang kinaiya, no? Kanang usay natay makiniya dili tagdon sa Ginoo dili pwede ikumpara ba ang atong kinaiya sa Ginoo, no? Dili nato isa masupak, no? Og ang Dios wala sa ikakumpara, no? Wala sa ikakumpara. Muna ang kinaiyahan sa Ginoo walay pagkausab. Kung mao na siya, mao na gid siya, no? Dili siya mausab. Ang atong Dios walay pagkausab. Muna ang Salmo 102 versikulo 26 sila mahanaw ang tanan mawala pero ang Dios magapabilin, no? Manaingon siya sa Salmo 20 kapitulo 102 versikulo 26 ingon siya sila mangahanaw apan ikaw mulungtad. Oo, ang tanan kanila musamot kadaan sama sa usa ka sapot ingon sa usa ka bisti ikaw muilis kanila og sila mapagailisan, no? Kita mausab ka, no? Pero ang Dios walay pagkausab, magpabilin ang iyang pagka-Dios. Muna ang kinaiyahan sa Ginoo walay pagkausab. Ingon ang Malakias 3 versikulo 6, kay ako ang Ginoo walay pagkabalhin, busa kamo o mga anak ni Jacob wala magaut-ut. No manang saad sa Ginoo dili sila mahurot, no? Walay pagkaut-ut, no? Ang atong Dios walay pagkabalhin. Ang atong Dios dili mausab kung unsa siya mao na gid siya. Kung unsa iyang standard dili ra gid na siya mausab. No say mausab pa atong standard sa atong oras, sistema sa atong simba o tanan bisan atong kinaiya o tanan sa ato mausab pa na pero ang Dios kung unsa mao na gid siya walay pagkausab ang atong Dios. Ikaduha ang kinaiyahan sa atong Ginoo siya makaplagan bisan asa. Muna ingon ang Salmo 139 gikan sa verse 1 ngadto sa verse 6, verse 7 ngadto sa verse 13, diyan mo na siya makita kung unsa ang atong Dios. Ang atong Dios bisan nakakasalubnganan na ang Dios dito. Bisan sa impierno na ang Dios dito. Bisan sa ilalim sa dagat na ang Dios dito. Bisan sa katumian sa langit, bisan asa na ang atong Dios. Na bisan ikaw natulog, ang Dios nakabalo. Bisan asa ka atwa usab ang atong Dios. Muna ang Dios bisan asa makaplagan siya. Ang atong Dios mulungtad hangtod sa walay katapusan. Ingon ang Jeremiah 23. Jeremiah 23 verse 24. Jeremiah 23 verse 24 ingon siya. Ingon ang pulong sa Ginoo. Jeremiah 23 verse 24. Makahimo ba si bisan kinsa
sa pagtago sa iyang kaugalingon diha sa sikretong mga dapit nga ako dili makakita kaniya. Nagaingon ang Ginoo, dili ba ako nagapaingon sa langit og yuta, nagaingon ang Ginoo. No, wala tay kataguan. Ang Dios na kay balo bisan pa ka sa kinatuluyan sa langit, bisan dito pa ka sa ilalom sa yuta, ang Dios na kay balo, no? Walay natago at abangan sa Ginoo. Ingon na ang kinaya sa atong Dios, makaplagan bisan asa, no? Makahimo siya sa tanang mga butang tungod kay ang atong Dios bisan asa makita niya, no? Wala tay matago at abangan sa Ginoo. Ikatatlo, ang atong Dios makakagahom sa tanan, gamhanan sa tanan. Ingon si Apostol Pablo sa Filipos 4 versikulo 13, wala kita espirituhanong kusog, apan makabuhat kita sa mabutang pinaagi kaniya lamang, no? Makagahom ang Dios, no? Makahimo ta sa mabutang pinaagi lamang sa gahom sa Dios. Sa grasya na lang gyud sa Ginoo, makahimo ta nga naman gamhanan ang atong Dios, makahimo ang atong Dios. Ingon ang atong Ginoong Kristo sa Luke chapter 1 verse 37, kay ang Dios walay butang nga dili mahimo, no? Walay dili mahimo ang atong Dios, nga naman tungod kay gamhanan siya. Ikaapat, siya maalamon, no? Maalamon kayong Dios, walay lain nga pinaka-bright gawas lamang sa Ginoo. No, ang atong ka-bright kanang kabuang lang na sa Ginoo. No? Nang tanan atong ka-bright wala nay pulos at tabangan sa Ginoo. Ang pinaka-bright sa tanan mao ang atong Dios. Ingon sa walay mga pangutana nga dili matubag sa atong Dios, no? Tanang mga pangutana sa Biblia matubag na sa Ginoo. No, daghan sa atong mga pangutana sa atong kaugalingon, ang Dios makatubag ana pinaagi sa Biblia, no? Makatubag ang Dios sa tanan. Unsa gyud ang makagagahom ang Dios? Kung sukdo nimo ang kaalam sa Ginoo, gikan karon ihapon nimo ang tanang mga dahon. Paghuman nimo gihap ang tanang dahon, moadto ka sa baybayon o imong gihapon ang tanang balas, no? Ingon ana ang kagamhanan sa Dios. Matigulang ka na lang, mapatay ka na lang, balik-balik na lang kagihap sa dahon, dili mo na maihap. Ingon ana ang pagka-bright sa Ginoo. Dili mo matukib, dili mo masukod, dili mo matugkad ang ka-bright sa Ginoo. Mana ang atong Dios siya ang pinaka-bright sa tanan. Ikalima, ingon siya balaan, no? Wala siya ikakumpara nga pagkabalaan. Balaan siya limpyo, walay buling, walay kunot. Mana ang ingon sa Isaiah chapter 6 verse 3. Ingon siya pagkabalaan mao ang pinakasunod sa kiniya sa Dios. Mo na ang kiniyagid sa Ginoo mao ang pagkabalaan, walay sala, walay buling, walay mansa. Kini wala nagapasabot nga siya balaan o walay sala, tinuod kini nga wala na o ang atong Dios wala gyud sayo bisan gamay, no? Balaan ang atong Dios. Ingonana ang pagkabalaan sa atong Ginoong Kristo. Walay buling, walay mansa. No, kita mo nang kanang puti kaayo nga kanang tela. Wala ginakalain na siya makita kung naa siya buling, no? Limpyo kaayo mo na ginatawag nga lino nga puti, no? Manang ingon ana ang atong Dios, ingon ana iyang pagkabalaan. No? Muna ang kiniya sa atong Dios, muna iyang tibuok nga kinayahan na kaniya ang pagkabalaan. Ingon ang Exodus chapter 15 verse 11, kinsa man ang sama kanimo pagahimayaon, pagkabalaan, pagkahalangdon o pagdaig og nagabuhat og mga katingalahang mga buhat, no? Pagkahalangdon, pagkabalaan o ang tanan mga pagdaig alang kaniya o ang tanan nga mga paghimaya para lamang sa atong Dios. Ingon ang Job chapter 6 verse 10, og mao ang kanaunta ang akong kalipay o Ginoo gipasadya ang akong kasing-kasing o kasakit og dili maawas ako wala magalimod og ang imong mga pulong balaan, no? Ang matag pulong sa Dios balaan mo ani ingon ni Job, no? Balaan o hindo ang tanang pulong sa Dios. Ingon ang padayag chapter 4 verse 8, og ang upat kamabuhing binuhat og matag
Usa nining may unom kapako og nilukop sa mga mata og ang tibuok libot og sulod nila og sa maadlaw og sa kagabi wala sila'y hunong sa pag-awit og nagaingon balaan ang Ginoo Dios nga makagahom sa tanan og mao ang kagagahom og ang karon og sa umaabot katatlo gibalik mo nang ang pagkaimportante sa pagkabalaan sa Dios balaan gamhanan nga Dios og makagagahom nga Dios ingon ana ang tibok ka kinaiyahan sa atong Dios na kaniya gyud ang pagkabalaan og pagkahindo paano ta na hinlo na balaan siyang atubangan tungod sa dugo ni Ginoong Kristo nagagas sa krus sa Kalbaryo. Mga importante kaayo ang dugo ni Ginoong Kristo mo ay nagtabon, naghinlo sa atong mga sala, mo ay nagpabalaan nato, mo ay naghinlo sa to wala na hilain. Nagpabalaan nato gawas lamang sa dugo ni Ginoong Kristo dito si babaw sa krus manabula. Mo nang naakanato ang kiniya si Dios pagkabalaan. Manang imo lang na ang imong tuuhan. Amo lang na ang akong tuuhan nga ang gitanang gihimo ni Kristo dito sa ibabaw sa cross imong tuuhan ug imong dawaton si Kristo ingon nga bugtong personal nga manluwas naa na kanimo ang kinaiya sa Dios. Ang tibok nga kinayahan si Ginoo ang pagkabalaan ug pagkalangdon ara sa mata ko sa kakristohanon, no? Ara sa mata ko sa kakristohanon. Mo na ang nature sa Ginoo. Mo na gina siya wala siya pagkausap. Amo na gina iyang kiniya. Mo na sa matag pamalandong nato wala tay mabuhat. Wala tay mahimo atabangan si Ginoo. Gawas iyang gahom, gawas iyang grasya o kana mahimo nato ang pagkamatinumanon sa Dios na ana sa tuwa tungod na kay Kristo Jesus. Ingon ang unang Samuel kapitulo 2 bersikulo 2 walay laing balaan sama sa Ginoo. Siya lang Dios og siya ang halangdon sa tanan og siya ang makahimo sa namabutang amo na ang tibok nga kinayahan sa Ginoo naa sa tuwa through Jesus Christ pinaagi lamang kay Kristo. Narang importante natin insakto nga relasyon sa Ginoo. Marang importante natin relasyon sa atong Ginoong Kristo. Pinagi sa tong pagtuo pagdawat sa iya na natay relasyon og atong pagginawi adlaw-adlaw siya na ang nagalihok pinaagi sa balang espiritu ug siya ang nagapamuhat sa sulod nato atong iduko atong ulo mag-ampo ta dalay gano mong Dios salamat sa imong pulong among napamatian kauntak na sa kabintagon salamat sa imong katawhan na naari ka nagapamalandong sa imong pulong dalay gano ka sa walay katapusan pinaagi sa gawom sa balang espiritu sa ngalan ni Jesus amen o amen ato kining tapuson sa